Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Cik Ricky dan grup lah telah membentangkannya lah. So paper ni sedikit sikit akan membincangkan mengenai untuk maklumat tuan-tuan lah, FLR Forensic Administration merupakan agenda utama jabatan pada tahun 2020 tu, dan dia menjadi satu kita punya inisiatif lah, dan kita ingin melihat apa inisiatif dan program yang dipola di bawah FLR. Dan mungkin satu benda yang kita nak ya, walaupun benda bukan baru sebenarnya, tapi cost of this-nya benda tu benda yang merupakan agenda utama jabatan, jadi kita ingin mendengar lebih lanjut lah apakah benda yang dalam FLR tu. Jadi Cik Zarina dah ready kan? Ya, dah ready ya? Sekejap Pak, kami atur slide tu, share dulu. Okay, kalau dah ready, so kita akan lihat sedikit apakah agenda, apakah perkara inisiatif yang telah diambil dalam tempoh 2 tahun tu semenjak FLR kita rasmikan pada tahun lepas, dan apakah program-program yang jalankan, dan kita pun dah revive balik, kita pun nursery di beberapa wilayah, dan insyaAllah kita akan cadangkan untuk tambahkan lagi nursery lain bagi membantu program, bagi melaksanakan program FLR secara menurut Sarawak lah. So dah semuanya Cik Zarina? Okey, dah. Kalau seterusnya saya serahkan kepada Cik Zarina untuk membentangkan, silakan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Mesyuarat Zoom. Yang berbahagia Datuk Pengarah, Timbalan Pengarah Tuan Jack, Encik Abang, ketua-ketua bahagian, ketua pegawai hutan wilayah, dan semua pegawai Jabatan Hutan dan juga yang daripada luar Jabatan Hutan. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. So pagi ini saya akan membentangkan on the forest landscape restoration implementation on the initiative and planning for 2020 and onward lah. So I will speak on dengan dual language lah for this presentation. Okay. So the outline of my presentation this morning will be, the first one will be FLR definition and concept by IUCN, and then objective of FLR Sarawak. Commitment of the state government, degraded areas and FLR focus areas, FLR implementation process, initiative taken, FLR planning for 2020 and onwards, and our conclusions. Okay, for the definition, for me, I think for us, all of us know that this FLR is not new to us, because before this kita pun dah ada division dalam jabatan. I think in the late 1980s and in 1990s kita ada rehabilitation and reforestation project division led by Dr. Joseph Jawa. So during that time memang kita was actively involved lah dalam reforestation and rehabilitation program. So for me, I think for us lah yang dalam 1990s is not new to us, and then that's why bila kita dah stop lama, I think kita dah stop almost dalam 15 years or 17 years kita stop, but kita baru mula lagi dalam 2 years back lah. So for this alright, for this definition of FLR by International Union for Conservation of Nature, for them is FLR is adalah proses yang berterusan untuk mendapatkan semula fungsi ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di landscape kawasan hutan yang mengalami kemerosotan ataupun degraded. And then FLR is not just planting tree, it is restoring a whole landscape. Is restoring the whole landscape lah, and then to offer benefits and land users over time. So, and for the concept of FLR, it is not just a hutan, it's not just a trees, it's not just a site, but it's also integrating with other land users, delivery a broader range of societal benefits, and a vision for a better managed landscape. Ya, yang pun konsep lah. Okay, but for this presentation, I will lebih fokus lah kepada planting of the indigenous tree species lah. So the objective of FLFR in Sarawak is, the first thing is to enrich untuk mengayakan kawasan yang telah dibalap dengan spesies-spesies yang bernilai tinggi ataupun komersial, especially khususnya di kawasan yang terosot or degraded areas, and to ensure the forest remain vibrant and able to carry out its natural function.
And then the second one is to elevate livelihood, untuk meningkatkan pendapatan kepada komuniti yang bergantung kepada sumber-sumber hutan. And then yang ketiganya adalah to reduce pressures on natural forests by shifting timber production towards plantation of indigenous fast-growing species. So as I mentioned just now, I will talk more on the number A and B aja lah. Number 3 I leave it dulu lah. Okay, so now next. Okay, the commitment of our state government. Pada 7 Mac yang lepas, kita pun Chief Minister YAB Datuk Petinggi Abdul Rahman Johari dah menyatakan that restoration of forest restoration is one of the main agenda to the state government from this year, which was last year 2019 onward, to enrich the log-over forest with high-value timber, especially on degraded areas. And then this is to ensure, katanya lagi, this is to ensure Sarawak remain forest Sarawak remain baik dan cergaslah sihat, and its complex system will carry out natural function. Okay. And then the other commitment is lepasnya Madaya, somewhere in June last year, I think 15 June, our CM, Chief Minister, telah pun melancarkan forest landscape restoration di Sabal Agroforestry Center yang dihadiri oleh nearly 1,000 people lah at that time. Okay, dan satu lagi, dan before that, satu DF circular telah pun dikeluarkan oleh Yang Berbahagia Datuk Pengarah berkenaan dengan restoration program within the licensed area. I think this was in December 2019, if I'm not mistaken. Okay, this program this circular adalah atas arahan Ketua Menteri, ya, di mana mengeluarkan satu circular kepada pemegang-pemegang lesen kayu dan juga FMU license dikehendaki untuk menjalankan restorasi ataupun tanaman mengaya di dalam kawasan lesen dengan menggunakan spesies-spesies asli, itu indigenous tree species. Dan mereka juga dikehendaki untuk menubuhkan tapak semayang di kawasan lesen, di kawasan-kawasan lesen misalnya, untuk melaksanakan restorasi hutan di dalam kawasan terosot, di dalam kawasan lesen mereka. That is dia pun circular, and it was being circulated to all the license holder lah. And then after that, one of the commitment juga adalah funding assistance. State government telah memberikan funding assistance through SES fund yang kita dapat pada tahun ini, which is about 2.5. And then last year kita dapat daripada federal, which is about 800,000 yang kita telah minta pada 2018 lah. And then yang 2.5 kita minta last year. And then for this year mungkin kita State Development Fund pun, if I'm not mistaken, under SDEC pun kita dah, I'm not sure, kita dan ada minta, if I'm not mistaken, about 7 million. Tapi I'm not sure whether it's been approved or not lah. Okay, because the meeting was held during the MCO tadi, bulan 3 if I'm not mistaken. Okay, that is the commitment by the state government. And then let me show you about the degraded areas in Sarawak lah. So based on our latest satellite image, our degraded area keluasannya adalah lebih kurang 763,000 hektar, dan 50,037 hektar adalah merupakan totally protected areas ataupun kawasan terlindung sepenuhnya, and then 67,628 hektar is a non-licensed area within PFE, and then PFE which yang bukan ada dilesenkan lah. And then 476,528 hektar adalah di bawah license area, termasuk FMU, termasuk LPF, dan 169,370 hektar boleh dikonsiderkan sebagai state land, iaitu yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai PFE. Jadi kesemuanya adalah 763, which I think is about 6% of our total land area lah.
So this is the area, the map of showing the area of degraded area, di mana warna purple ya adalah merupakan TPA, biru adalah kita pun area under license within PFE, yang merah adalah non-licensed area within PFE, and others yang hijau adalah other area with under potential PFE. So kalau ikut forest cover di Sarawak of course adalah about 64 ini menunjukkan, and then Sarawak contribute about 44% daripada Malaysian forest cover lah, because Malaysian forest cover adalah lebih kurang 54%. So for this FLR is sangat crucial lah, penting untuk kita enhance kan ataupun kita kekalkan kita pun forest cover. Otherwise we don't want it to be di bawah paras 44% yang untuk contribute kepada Malaysian forest cover. Okay, this is FLR focus area in Sarawak. Kita ada dua area, in situ and ex situ. In situ is gazetted forest area which is permanent forest estate and also TPA. Untuk ex situ kita ada pelbagai ya, ada hydroelectric power catchment area which is forest area surrounding the catchment, and then water intake catchment, communal areas, parks and green, schools, green earth, buffer zone, ex-mining quarry areas and private land. That is ataupun focus area lah. Tapi kita have to do nangga one by one lagi. So this is the FLI implementation, is terlalu detail, so I don't want it to go detail one by one lah. So just secara kasarnya aja. Of course, bila implementation of this process, Directorate akan beri kepada RIFD, Restoration Industrial Forest Division, and then from there kita akan nangga location which area to be restore, sama adanya dalam PF kah, state land kah dan sebagainya. Dan dalamnya juga kita akan nangga nursery, keupayaan nursery kita, whether ada spesies yang di pohon ataupun yang bersesuaian dengan kawasan yang kita akan restore, and then kita akan nangga planting mechanism juga. And then lepas ya kita will look into survey infrastructure and planting site, sama ada tempat ya senang accessible atau tidak, and then adakah perlu membina infrastructure lain dan sebagainya. Dan of course bila planting kita have to do maintenance lah, maintenance and monitoring, sama ada fertilizing, weeding, pruning, and dan molar replacement, growth and survival assessment dan sebagainya. Okay. So next, what are the initiative that we have taken before kita lancarkan FLR dilancarkan oleh YAB Chief Minister? Kita dah buat beberapa inisiatif lah. So one of them adalah kita revive kita pun nursery yang sebenarnya nursery yang memang dah dibina dalam tahun 1990s oleh SIDA Rehabilitation and Reforestation and the Forest Department of course lah. And then yang kita dah revive is satunya adalah Sabah Agroforestry Center, and then keduanya Sarawak Tree Improvement Center di STIC Sibu, and then kita ada Forest Research Station di Sungai Sebubuk ni ya, and then the fourth one kita ada Molah Temporary Nursery at Kalisa Camp. It was established last year lah, dekat-dekat bulan 10 atau 11 macamnya. And then lepas ya, of course, once kita dah revive nursery, of course we have to think on the planting material. Apa planting material yang kita mau? So because as I mentioned earlier on, kita memang fokus kepada indigenous tree species. And then dan selain daripada indigenous tree species, kita pun ada non-timber forest product. Untuk this one is lebih kepada social pun matter lah. Kita di mana permintaan oleh orang kampung ke atas rotan lah, buluh lah, Bemban dan sebagainya. That's why kita memang pun akan fokus dengan NTFP juga species. And then seeds and wildings yang kita collect oleh kita pun kaki tangan sendiri lah. So we have they have to go to the forest jungle every now and then untuk collect the seeds and wilding. So yang kita amat amat fortunate lah last year, because it during the January and February was the mass fruiting season of Dendrocarp. So masa lah kita dapat kutip banyak species of Dendrocarp. That's why kita pun kita pun nursery yang memang penuh lah dengan species Dendrocarp. But somehow because Dendrocarp hanya berbuah mass fruiting pada 5 tahun sekali. So this year unfortunately kita dapatlah, ada pun tapi sikit saja yang pun seedling yang kita dapat. And then apart from collection by our own staff, kita pun membeli daripada local community ya.
So kita work closely together, especially setiap social yang akan beli and then akan give it to us lah. Yang pun seedling untuk kita raise di nurseries. And then on planting, kita seed mula dalam skala yang terlalu besar last year. Because kebanyakannya kita lebih kepada collaboration program, and kita pun ada nanam untuk kita pun forest fund run in conjunction with our 100 years forest department. Kita ada collaboration program with Japanese Malaysian Association, AEON, Persatuan Bulan Sabit Merah, Saim Dabi, School, Fuji Xerox dan juga Samling lah. And then kita pun ada, selain daripada planting, kita pun ada distribute, kita pun seedling to various stakeholders, contohnya local communities, government and private agencies, NGOs, school dan sebagainya yang memohon daripada pihak kita lah. Okay. Okay, now this is the locality map of our nurseries, 3 nurseries yang ada dari yang di Sabah dekat Semunjan, dan dekat Oyak, Sibu, here. Oyak, dan kita ada yang di Niah, dan kita ada temporary nursery di Kalesa Camp yang which is about 6 to 7 hours menggunakan 4-wheel drive untuk sampai ke tempat inilah. Okay. So the first one yang kita revive adalah pada Januari 2018 untuk di STIC. So the capacity of this nursery, I think about nearly about 80,000 to 100,000 seedling dapat ditampung, dan so far sampai sekarang to date kita ada 62,000 seedlings, dan setakat ini kita ada 4 orang pekerja yang kita ambil dan namakan pekerja sambilan harian daripada local community surrounding lah, dan dibayar menggunakan produkan federal. Okay, next this one is our Sabah Agroforestry Semunjan. Untuk yang sebelum memang kosong, dan kita masuk pada, if I'm not mistaken, was in April 2018. So far to date kita ada 59,000, dan at the moment kita ada 3 workers sahaja di Sabah, but we are still looking into pekerja-pekerja, mungkin ada seorang ataupun 2 orang lagi kita ambil untuk membantulah. I think 3 orang is not enough. So and somehow this capacity for this nursery nya dapat menampung dalam I think about 100 juga, tapi di belakang sebab kita terpaksa mula improvement sikit lah because ada kena banjir dan sebagainya, so ini merugikan lah, so that's why we have to do something on that. And then for the Niah Forest Research Station, kita dah mulai pada I think February last year. So ini yang paling besar, if I'm not mistaken, dia dapat menampung dalam 100 to 150 seedlings anak benih. So untuk yang to date pun yang dah ada sekarang, and then didominankan oleh pokok-pokok spesies daripada Dicrocap lah, Shorea microphylla yang paling banyak lah di sini. Okay, so the 4th one is our temporary camp. This one is only temporary, that's why yang nampak macam ni, because this is kita gunakan atas, kita collaborate dengan Samling juga lah, kita mohon kita kerja bersama-sama, di mana mereka pun menyarankan untuk kita buat temporary nursery dekat X bengkel area setidaknya lah. So this area dapat menampung at least dalam 20 to 25 seedlings at one time. So masa tu kita belum dapat pergi because of MCO, then kita ada engage one of the lady from there untuk membantu kita kira temporary bekerja dengan kita lah untuk menyiram dan sebagainya. So antara benda-benda yang kita buatlah di nursery seperti biasa, kita mula potting dan sebagainya. So just for information, soil shredder and soil mixture yang kita ada memang dah lama, dah awam bulatnya dah, I think mixture di Sibu tu dah dapat pakai lagi, that's why maybe kita akan mula replacement lah. And then in the early stage of the preparation tu memang pekerja kita memang cukup, so we have to menggunakan pekerja-pekerja ataupun staff-staff kita daripada pegawai hutan wilayah, kita pun staff daripada headquarters dan juga staff daripada BKP pun ada yang kita ambil lah untuk membantu.
So selepasnya kita juga ada mula a collection of seeds as I mentioned tadi. So these are some of the photos shows the activity of collection. Kita menggunakan kita pun staff untuk ngambilnya. One of them is kita tahulah Mr. Tinjan untuknya memang pakar. Kalau saya ada pakar pun susah juga kita nak identify yang especially the juvenile seedlings di luar, maksudnya wildings di luar, susah kita nak identify. So bilanya dengan adanya pakar-pakar macam tu setidaknya senang untuk identify lah. And then kita pun ada collect juga gaharu seeds lah yang kita ambil daripada pokok yang kita bagi kepada komuniti di Berkelana at one time dulu lah. Okay. So that one is by our own staff. Now is kita pun ada juga mula collection, seed collection by the local community. Kita encourage setidaknya, this was during the mass fruiting season last year, January 2019. So kita belilah seed stock dari setidaknya. I think kalau Engkabang, if I'm not mistaken, is 20 sen per biji yang kita beli. Okay. So and then apart from that kita ada collect kita pun on the belian thing. Belian is not easy juga kita nak raise lah sebabnya yang pun kulit yang keras, so we have to pecah, and then bila pecah pun makan masa around 40 days untuk kita tanam untuknya tumbuh. Tapi kalau kita tidak pecahkan yang pun yang kulitnya yang akan mengambil masa at least dalam 3-4 bulan 5 bulan untuk germinate lah. Okay. And then this is some of the activity lah, aktiviti penyelenggaraan, membaja, merumput dan sebagainya. Okay, just for information, seed and wilding collection yang kita telah buat pada Januari hingga Disember adalah sebanyak dalam 300 lebih lah, termasuk wilding and seeds. Tapi of course nilainya at the end memang tidak banyak, bukan tidak banyak, mungkin ada yang mati dan mungkin ada yang rosak dan sebagainya. So kita number memang akan berkurang lah. So this one is data seedling yang kita collect. So at the moment sampai 31 Mac 2020 yang kita ada adalah lebih kurang 173,000, masih banyak untuk ketiga-tiga nursery ya. Masih banyak untuk kita let go for this year lah. Dan pada tahun 2019 kita telah agihkan sebanyak 45,000 anak pokok. Itu pun masih banyak lagi di kita pun nursery. So kalau kita membuat perbandingan, yang paling banyak spesies adalah Ditrocarp, indigenous tree species Ditrocarp, dan kita ada non-Ditrocarp sebanyak 29% dan selebihnya adalah non-timber forest product dan sedikit herba. Okay. So this is antara planting program yang kita telah buat last year, and mungkin ada awal tahun tu pun ada. So kebanyakan kita mulai collaboration dengan especially macam Sidak JMA, Japanese Malaysian Association, dengan Sidak Fuji Xerox, dengan as I mentioned tadi ION, PBSM pun ada juga lah. Okay. This is some of the photos lah to show planting program. And then, okay, what is the planning? Planning untuk tahun, especially untuk 2020 and onward lah. Satunya adalah, of course, kita ada mula formation of FLR, task force or working group. The second thing is kita kita buat nursery management, pengurusan nursery, di mana kita will establish new nurseries and upgrading the existing 4 nurseries, including the 4 nurseries, including the temporary nurseries just now lah. And then, third one is identify planting sites within PFE, which is non-FMU area, and state land through aerial surveillance and boundary checking. And then kita akan buat planting and monitoring. Of course, research and development at the existing nursery kita akan jalankan. And then kita akan jalankan juga communication, education and also public awareness to make supaya people aware di luar sana, aware on what is we are doing, and then restoration, what is the importance of restoration for the sejagat lah.
And then lepasnya kita akan buat some sort like promosi, publicity and also event management on the planting programs. I'm not sure whether lepas MCO tu adakah kita allow to do so ke si, tapi mungkin dalam skala yang macam ni we will think on that lah. Okay, so for the FLR task force, it was formed January 2020. Kita sekretariatnya adalah dari RFD sendiri, Restoration Industrial Forest. Kita ada Research and Development Working Group yang akan di-leadkan oleh RDID. Kita ada Nursery Management, Planting Material. Kita akan lead RIFD, tapi akan dibantu oleh pihak Social Forestry lah. And then untuk keempatnya adalah teknologi and data management, akan di-lead oleh Forest Technology and Geospatial. And kita ada planting maintenance and monitoring. Kita RFD will coordinate and then akan dibantu oleh conservation constitution, especially because within the PFE area. And of course yang memainkan peranan penting dalam tu adalah Forest Regional Forest Office. They will be doing the planting on the ground. I mean, of course, with the help of the coordination from the headquarters lah. And then kita akan ada working group on communication, education and awareness, public awareness. So the division yang akan responsible for this adalah SFD dan juga CCD, Social Forestry dan juga Conservation and Constitution Division. And then last kali kita ada promotion, publicity and event management, di mana adalah di bawah responsibility of corporate and public affair di bawah BKP. Okay. So untuk nursery management, kita akan establish new nurseries. Satunya adalah di Kayangerang Forest Reserve di Lawas, dan keduanya adalah di Bintawak Store di Kuching lah. Okay, untuk existing nurseries yang ketiga dan yang tiga lah, the main one yang tiga, kita akan upgrade facilities, di mana kita akan upgrade-nya pun barrack, potting shed, piping system dan sebagainya yang dah amat loose, dah kata orang dah teruk lah, dah dalam keadaan yang tidak baik. So we will upgrade them. So we tidak SFB yang akan membantu kita on this. And then we also will procure vehicles for these nurseries. Mungkin lorries 2 buah, and then four-wheel drive for each nurseries. And machineries, contohnya shawl shredder, shawl mixer, that one need to be upgraded. And then kita juga employ local communities to work in the nurseries. At the moment, yang paling kurang adalah di Sabal. Niah is okay because even in charge pun ada, sama dengan di Sibu ada in charge. Tapi Sabal yang belum ada lagi lah. And then for planting materials, of course, we will be focusing on the indigenous tree species and NTFP. And then seeds and wilding collection, of course, kita buat in-house dan juga we buy from the local community. And then this is the areas to show the nursery site lah yang akan kita bina di atas ya. This is our new Kayangerang Heart of Borneo Interpretation Center, and then this is the site yang kita sudah clearkan in December and January. So we waiting. Actually we have plan for this. Kita akan buat procurement tender dan sebagainya. Tapi memandangkan MCO tu kerja yang ada terkendala sedikit lah. So keluasan area tu adalah lebih kurang 3 hektar. Dan kita bagi dua, partly kita buatkannya nursery, and then partly mungkin kita buat planting area, okay, ataupun planting tripod dan sebagainya. And then yang keduanya adalah cadangan tapak semayang di Bintawak. So this is our satellite tu. Kita pun locality of nursery di Bintawak. So itulah keadaannya ya. Jadi kita lepas MCO ni kita akan buat teruslah. Kita akan buat terus di nursery sebab senang dekat, senang accessible sikit. Okay. Okay. Now untuk identify planting site, fokus area kita as I mentioned tadi adalah dalam PFP, iaitu Forest Reserve, Protected Forest and Communal Forest ataupun non-FMU, and then dan juga state land area termasuk private land, ex-mining, buffer zone, oil palm plantation, buffer zone di dalam oil palm plantation, school area, park, communal area dan catchment.
Dan for this planting side, of course, kita akan minta bantuan daripada FTG through area surveillance untuk melihat semula potential sites yang kita akan tanam lah. We don't want to tanam macam rajat without knowing apa sebenarnya yang berlaku on the ground. So after kita buat area surveillance, then we will go for the ground truthing. And then kita akan buat juga boundary demarcation and checking dengan atas bantuan CCD dan juga PHW. Dan of course, is there any land dispute ke apa ke encroachment by the local community, then SFD akan masuk lah together with PHW. Okay, so untuk planting for this year alone, kita akan target 200 seedlings untuk PFE, untuk yang non-FMU tadi, and then 100 seedling for untuk state land area. So dan planting monitoring kita akan the monitoring program will be coordinated by RIFD and implemented by the respective RFOs. So apart from that, kita akan lebih proaktif lah dengan enhance collaboration with government or private agencies, local or international organisation dan sebagainya. Because setakat ni macam Malaysia kita tengok they go to us, bukan kita pergi kepada mereka. So by this proaktif cara kita akan we go to them. Kita akan tulis surat, kita akan kumpulkan data-data dan sebagainya. We go to them so that we consult them on the kepentingan restoration dan sebagainya. So this is one of the cara proaktif yang kita akan buat lah. Okay, these are potential areas yang this one kita sudah discuss dalam kita pun bengkel. So these are some of the areas for PFE di dalam setiap perspektif division, iaitu di Kuching kita ada Puih Forest Reserve, Sabah, Sempadi, Mangrove dan Balai Ringin. Untuk Sri Aman kita ada Selantek Forest Reserve, di Serikir kita ada Binatang and Sabah Forest Reserve, Sibu, Naman FA, Mukah Hills, Batang Lasa, PF, Lobak Kabang and Ritus. Sibu I merge dengan Mukah sebab Mukah is also dah balik ke Sibu. So some of the area saya mergekan, mungkin some of the area pun ada masuk di dalam division lain juga. And then Kapit kita akan buat location yang mungkin kita ada potential adalah Taman FR and Baloi FR. Untuk Bintulu kita ada Buan FR, Similajau dan Labang. So untuk Miri kita ada Bakam, this is not FR, this is a government reserve. We will look into this. And then Suling Selaan Forest Reserve, which is in Ulu Baram. And then Libang di Kayan Gerang Forest Reserve, di mana tempat kita nak bina our nursery. Mendalam FR, Kota FR and Kanaya FR. Okay. So these are one of setakat 15 hari bulan April this year lah kita. This one is just record lah for us. Some of this kita distribute the seedling, and then some of it ada kita tanam bersama lah. Contohnya Saim Derby, Gunung Apeng dan juga yang Kampung Buntal pun kita menanam bersama dengan pihak mereka lah, in collaboration lah. So yang spesies yang kita dah let go for this year is di 8,143 setakat 15 April. Okay. So untuk research and development for this year kita will be focusing on research work at the nursery on the tree regeneration study, monitoring and data gathering, integrated pest and disease management untuk nursery dan provenance trial for indigenous plant species lah. Ya, antara research work yang akan kita jalankan for this year. Hopefully kita akan dapat laksanakan lah because of takut ada kekangan because of this MCO thing. Okay. Sorry. So lepas ya kita ada communication, education and public awareness ataupun SEPA program. So kita conduct a workshop to create a standard module for SEPA programs, and kita ada buat SEPA tour whereby kita buat briefing on FLR to our target group such as student, local community and relevant stakeholders. Kita ada juga buat in situ education project such as gallery, botanical garden dan sebagainya, and maybe kita akan buat campaign one student 5 trees. Okay, ya we will think on this lagi lah, tapi dalam perancangan kita akan buat campaign with the student lah especially.
Okay, this is some of the picture lah yang menunjukkan projek galeri perhutanan sekolah. This one is at the Metaher, SK Abang Metaher yang kita telah buat last year. But untuk this year, I'm not sure whether we can do it or not lah. Mungkin kalau tak setahun ni tu, tahun ni pun kita akan buat pada tahun, at least satu bahagian ataupun satu tempat kita buat galeri with the school, in collaboration with the school and also collaboration with other stakeholders lah. And then kita akan jalankan program komunikasi, pendidikan dan kesedaran. Ini contoh-contoh yang telah kita buat juga last year oleh pihak sosial, social forestry, di mana kita buat di SK Metaher, di St. Andrew kita ada buat di Melugu, kita ada SK Melugu, kita ada buat di Betong juga, kita pun ada buat di Lawas. Okay. So last kali adalah promotion and publicity on event management on FLR program. Kita harap promotion ni akan di-enhance through our website, social media, TV, local newspaper, bulletin dan etc. So kita juga akan organize event, workshop, conference, seminar for this FLR program. Okay. So as a conclusion for this presentation, of course, FDS will play a major role to lead, plan, manage, and implement, coordinate FLR, and to bring all the relevant stakeholders such as government, private agencies, local, national, international, IPTA, IPTS, local communities, NGO dan sebagainya to work together through collaboration program. And then various aspects such as R&D, technology, SEPA need to be integrated bersama lah. Otherwise kita nampak benda tu secara meluas. And then mechanism and tools yang ada will be improved from time to time. And then facilities, equipments, infrastructure yang sebagainya kita akan upgrade, kita akan improve and yang sufficient enough for effectiveness and efficiency of our FLR implementation. I think that's all for me. So with that saya ingin merakamkan terima kasihlah kepada yang bahagia Datuk DDF atas your support, and then of course to the pegawai-pegawai dalam Social Forestry Division especially yang banyak-banyak membantu, especially dalam penubuhan nursery dan 3 nursery dan sebagainya, and then of course atas assistant daripada staff daripada BKP, PHW Sibu, Kuchi, Miri, Bintulu, Serike dan juga Mr. Darwin kerana some of the slides saya gunakan untuk tujuan ini, dan of course the last but not least is our personnel from RIFD lah. Okay, thank you so much. With that I end my presentation. Okay, terima kasih Cik Zarina, satu pematangannya baik dan bagus dan banyak maklumat. So sedikit apa saya nak ulas dan buat ringkasan mengenai apa yang telah dibentangkan ialah mengenai direktif atau arahan daripada Kajian Negeri berhubung dengan FLR tu, dan sedikit mengenai fokus area yang kita nak jalankan mengenai program FLR, iaitu program ex-situ dan in-situ. Dan beliau juga ada menunjukkan kita sedikit data mengenai jumlah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk jalankan program FLR dan jumlah kawasan-kawasan yang telah ditanam. Dan ada juga ditunjukkan mengenai FLR implementation diagram, so planning to 2020, dan penubuhan task force, lepas tu sedikit mengenai nursery management, penguasaan nursery, dan mengenai kempen-kempen yang ataupun program SEPA yang telah dijalankan sama ada ongoing ataupun yang akan dilancarkan. Tentang kempen juga ada dilaksanakan juga One Student 5-3 itu merupakan satu inisiatif yang bagus dan mungkin boleh dibincangkan lepas inilah. So seterusnya saya buka sesi untuk soalan dan sebagainya. So kalau tak sanggup nak jawab, nak mengeluarkan suara, boleh gunakan chat. So far chat dah ada jawab. Jadi untuk pembentangan pertama, kalau yang masih tak sanggup nak keluarkan suara dalam Zoom meeting ni, kita boleh gunakan chat. Jadi okay, saya buka untuk semua partisipan yang ada, kalau ada soalan, silakan. Tuan Abang. Okay, silakan. Tuan Hamdan, silakan. Ya. Okay, terima kasih Tuan Abang. Dan juga Puan Zarina di atas pembentangan yang begitu informatif. Saya ada satu soalan dan juga sort of suggestion lah. So pertama sekali tahniahlah kepada tim Puan Zarina dan juga Jabatan Hutan Sarawak yang telah come up with this kind of effort. So kita tengok telah banyak kejayaan yang telah dijana melalui projek ni.
Soalan saya adalah adakah studi ataupun pemantauan yang dibuat terhadap kawasan yang telah di-restore tu dalam aspek carbon sequestration. Sebab apa saya tanya? Sebab saya ada projek dengan Petronas dan now they are looking for areas untuk dia orang invest, untuk dia orang punya carbon offset punya inisiatif lah. So kita tahu oil and gas industries ni dia banyak mengeluarkan emission. So sekarang ni dia sedang mencari kawasan lah, dan they look for forest area, and one of the area that they can venture is through the landscape restoration seperti yang Puan Zarina bentangkan tadi lah. So dia orang bukan tengok saja kawasan seluas mana yang ditanam, tapi sebanyak mana karbon yang diserap ataupun is sequestered by the planted forest. Jadi saya mencadangkan kalau sekiranya belum ada lagi studi yang berkenaan dengan carbon sequestration ni, perlu diadakan untuk setiap site yang telah dijalankan projek restoration ni, dan juga potential site yang akan datang pun perlu include the carbon component so that corporate companies, bukan saja Petronas, malah ada macam Aeon, Shell dan sebagainya, they are now looking for areas for their carbon offset. So dia orang nakkan kawasan dan dia orang nakkan sebanyak mana dia orang boleh offset dia orang punya carbon emission. So mungkin lepas ni saya boleh cadangkan Puan Zarina untuk beri pembentangan kepada pihak Petronas, sebab sekarang ni projek masih aktif, sedang aktif, dan mungkin saya boleh cadangkan satu sesi bersama dengan dia orang supaya Puan boleh bentangkan apa yang Puan bentangkan pada hari ini kepada dia orang lah, so that they can understand and they can appreciate your effort and they can invest in this area lah, hopefully. So itu saja saya punya mungkin soalan atau cadangan lah. Puan Zina mungkin boleh komen. Terima kasih. Okay, thank you for the comment, Cik Hamdan ya. Okay, alright. Okay, untuk yang carbon sequestration tadi, if I'm not mistaken, correct me Datuk dengan Tuan DDF kalau saya silap. At the moment kita memang ada tengah, tapi still dalam perangkaan lah projek bersama dengan Shell, if I'm not mistaken. And then kita juga ada satu projek di Sabah sepatutnya yang akan I think akan kick off tak lama lagi lah. That one is also on the if I'm not mistaken on carbon sequestration. Jadi tapi dia masih dalam peringkat perancangan dan perbincangan lah, kita belum implement apa-apa lagi so far lah. Okey, terima kasih. Okay. So, Datuk ada nak komen, Datuk? Unmute dulu mikrofon, Datuk. Okay, terima kasih saudara abang untuk memberi saya peluang untuk menjelaskan tentang agenda kita ni, agenda besar kita, Forest Landscape Restoration in Sarawak. I think I have to inform here lah, this is not only the department punya agenda sebenarnya. This is the state government of Sarawak punya agenda. Okay, saya pun sebenarnya sebelum melaksanakan program ni, walaupun this is yang penanaman apa semua tu, this is not the new things lah. Kita dah laksanakan lama dah sebenarnya. Penanaman here and there ni lah. Memang dah lama dah kita buat penanaman dan sebagainya, restoration ni. Tapi is something dalam bentuk skala yang kecil. Okay, dalam skala yang kecil sebagai memenuhi program-program conservation kita. Tapi since 2018 kita melihat bahawa keperluan untuk kita laksanakan forest landscape restoration ini secara besar-besaran. So saya mesti mendapatkan satu mandat daripada kerajaan negeri. That's why kita terus berjumpa dengan YAB Ketua Menteri pada waktu itulah, Abang Jo bila dia dah naik jadi Ketua Menteri baru kita pun nak minta dia punya blessing lah, because kalau tak ada blessing daripada state government, it's not easy for us to implement. Sebab kerja ni sepatutnya kerja yang besar, memerlukan satu
bajet yang besar, memerlukan satu tim yang besar dan sebagainya. It's not only the department yang buat kerja ni. So that's why kita telah pun mendapat sebenarnya pandat ini, dan walaupun telah dimulakan kerjanya 2018, tapi last year kita 2019 baru di launching Jun ke April yang di Sabah tu, yang oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak sendiri merasmikan secara besar-besaran program Forest Landscape Sarawak ni kita lancarkan, okey, secara besar-besaran, bukan hanya untuk dilaksanakan oleh Jabatan Hutan. Kalau kita tengok tadi seperti yang di present oleh Cik Zarina tadi kita telah pun mempunyai semua perancangannya, strategic action dah pun kita lah. Kalau tuan-tuan lihat tadi telah pun kita let down all this program-program kerja, working groupnya, kita ada proper what is all the program activities yang nak dilaksanakan, telah pun ada semua sebenarnya. Semua strategic action tu telah pun ada, cuma kita nak laksanakan lagi. Okay, kita dah ada nursery yang kita nak buat, nursery yang kita dah di-upgrade, wang pun kita dah kenal pasti dan sebagainya. Jadi cuma sekarang ni we are let do it. But Jabatan Hutan tidak akan dapat melaksanakan penanaman ni. Kalau kita lihat tadi luasnya 763,000. Kalau itu saya sampai pencen pun saya akan dapat melihat untuk kita capai sebenarnya. Tapi insya-Allah kalau kita bersama-sama dengan seluruh rakyat Sarawak, apa tu? Kalau seluruh rakyat Sarawak, I think kita boleh, we can do that actually. Kita boleh laksanakan. That's why dalam ini bukan hanya Jabatan Hutan, kita target kita is number one is memanglah Jabatan Hutan, we have to show lah. Kita nak laksanakan kerja-kerja ni, kita nak to show off, nampak memang show off lah. Kita nak tunjukkan bahawa kita buat ini, buat itu dan sebagainya. So that we will be orang melihat sebagai contoh. Orang akan Jabatan Hutan ni let kita ni sebagai contoh untuk kerja-kerja ni. Walaupun benda ni it's not only for us, okay. Lepas tu kita pergi kepada licensee. That's why pada tahun 2019 DF Circular nombor 2 2019 yang saya keluarkan pada tahun lepas, Restoration Program in Licensed Area. Ini memang fokus kepada licensee. Kita bagi kepada licensee, you have to do this program within your own licensed area. Kita wajibkan mereka menubuhkan tapak semayan di dalam kawasan lesen mereka sendiri, dan kita wajibkan mereka menanam kawasan-kawasan yang yang barren, yang terdedah dan sebagainya. Kita akan cek. Kalau tidak, kita tidak akan renewkan lesen ataupun kita tidak akan keluarkan PEC dan sebagainya. That is our requirement. Kita nak supaya bukan hanya Jabatan Hutan tapi juga licensee. Mereka ni dah lama dah menebang kawasan hutan ni, dah 50 tahun, 60 tahun lepas. They have the responsibility restore the forest. Okay. Yang ketiga adalah public. Okay. Public is very important. Yang kumpulan yang besar ni lah, public ni bagi saya kita lihat kepada NGO lah, orang awam, pihak sekolah, apalagi pihak swasta, dan juga plantation, oil palm plantation sebagainya. Sekarang ramailah. Sometimes the bee pun datang jumpa kita minta seedling dan sebagainya. Okay. We are happy to help them to supply with all the seedling. So ini adalah semua effort kita toward this forest landscape restoration. Dan untuk soalan daripada Dr. Hamdan daripada FRIM tu, bahawa carbon offset, this is yang memang kita even yesterday pun saya dah ceritakan. This is the potential new revenue for the state actually. Instead of we are cutting the timber, pokok dan sebagainya, we are try to get the revenue from the pokok yang yang tidak perlu ditebang, from the carbon that can be datang daripada pokok-pokok ini. Ini satu sumber yang bagus ini lah. So that's why kita dah pada tahun 2018 we are sitting with this shell. Okay, kita duduk dengan share, dan this is not that easy lah sebenarnya. Banyak sebenarnya requirement, sebab this is international punya requirement yang perlu kita patuhi sebelum carbon ni dapat kita buat trading. Okay, so now is under shell kita dah allocate 500
5,000 hektar actually. Di tengah juta hektar. Di Sarawak ni kita dah macam lockkan, kuncikan untuk program Shell carbon ni, carbon trading dengan Shell ni, Jabatan Sarawak. Okay. So ini adalah untuk kita dapatkan hasil-hasil daripada carbon. So memanglah kita sekarang ni banyak pihak-pihak lain yang ingin nak buat projek-projek yang sama. Even Petronas pun saya dah dapat terimalah surat daripada Petronas sebenarnya. Even daripada Australia, ada satu company daripada Australia pun datang minta tanah lah, kawasan lah. Dan juga daripada Canada, China pun datang minta kawasan ni. Tapi kita cakap we hold that one first. We want to see the potential investor. Kita kena lihat jugalah. Macam Petronas memanglah kita satu company yang besar, corporate company yang besar lah. Tapi dulu tahun 2018 kita masih ada tahu aja lah, masih ngepalak dengan Petronas lah. Kita masih ngam dengan Petronas lah. So we put you aside first, we go ahead with the Shell. Okay. So dengan Shell kita ada consultant has thing dah masuk dah kawasan, ada a few area Abang Mat, a few area I think di Lawas kan. Ada consultant daripada UK, dia orang dah masuk buat kajian tentang bagaimana nak access the carbon ni lah from that area. Dia orang dah ada on the ground, I think for 2 weeks kalau tak silap saya lah, mengambil sampel dan sebagainya lah untuk menilai berapakah carbon yang boleh di generate from that area lah. So before they go for other area di Baleh, di Sabal lah seperti yang Cik Zarina cakap tadi, there is a few area pilot project yang kita akan laksanakan. So this is our effort lah in Sarawak lah toward that kind of the other one. And then memanglah kawasan-kawasan ini kita akan mana dapat ditanam untuk di restore, we will do the restoration lah, because that is part of the under program of carbon tadi lah, research restoration. Okay, that's that one lah. Saya punya komen lah, Abang Mat. Okay, terima kasih Datuk. So kita allow satu question lagi sebelum sampai 11 kalau ada. Ya, saya ada soalan. Okay, terima kasih. Silakan jawab. Ya, saya Abu Hassan Yusof daripada Howard Timber. Yesterday merujuk kepada Datuk DF mention the challenges to achieve the PFE of 6 million hectares. And today kita dengarkan presentation daripada Encik Ricky that there are about 106 timber license. At the same time, there are mandatory requirements for all long-term timber license to go for FMC. Now, to our knowledge, will the forest timber license who are not able to go for certification, they will have to surrender their license. It's not economical. Is that it? Correct me if I'm wrong on that lah. But if it is implemented, is the FLR initiative will be implemented in this FTL? That's number one. Merujukkan kepada presentation Cik Zarina just now, the total hectare for FTL was 763,000, of which about 50,000 was under TPA, and the balance goes under PFE, which is within PFE, non-licensed area within PFE, and other area under potential PFE. So the second question is this FLR to tie in with the targeted of 6 million hectare under PFE? Thank you. Okay, Lina, kalau ada respon dulu sebelum saya nak cek Ricky. Tunggu dulu. Just untuk confirm Encik Hassan yang apa nama kitab madah yang 763 hektar you merujuk kepada, that one is a degraded forest, degraded areas. Yeah, degraded area. And then, but as mentioned, it is within the PFE and non-licensed area within PFE and other area under potential PFE. Does this include into the target of 6 million hectare for PFE? As what mentioned by Datuk, the challenges is to get 6 million hectares. FLR, yes. Some of the PFE that we will carry out at FLR dalamnya, yes. Termasuk ya? Yes. I see. Dalam PFE, yes. Alright. Okay, terima kasih. Cik Zainal, Cik Ricky masih ada dalam tu kah? Cik
Ricky? Okey, dah tidur balik dah. Dah tidur dah. Betul, Norman dan Encik Buasan lah. Sebenarnya kita dah ada perancangan untuk progress planning macam ni kita nak achieve 2020 targetnya sebenarnya. Daripada 106 lesen yang kita dah susun sebenarnya according to priority. Dan that's why kita langgarkan itu progressnya ialah base dengan priority yang dah diberi. 10 yang merupakan top priority pertama dulu pada tahun 2019. Dan yang dah achieve so far, kebanyakan so far yang dah achieve. Mana lesen-lesen yang contoh lesen kecil ya, jadi ada juga polisi yang telah kita jalankan, kita cadang kepada agen negeri. Contohnya mungkin yang boleh di-merge dengan parents-nya. Kalau parents-nya dekat lah, contohnya parents lesen dekat. Ataupun punya si mau juga, so yang boleh go untuk option lain seperti yang boleh group certification. Group certification tu maksudnya sikit lesennya di Kapit, sikit lesennya di area dekat-dekat saya juga lah. Tapi ni jauh sikit, tapi yang boleh pada group. Jadi kita cadangkan dulu. Dan kecuali lah kalau lesennya si mau, nak mula. Yang lain cerita lah, memang kita ada last option yang kita akan ambil lah. Last option tu memang semua wasitkan IP lah. Yang kita dah ada set dalam polisi dulu. Jadi this is an example yang kita ada plan lah untuk tujuan lesen-lesen kecil-kecil tu. So, tapi at the moment memang kita stick pada planning yang kita telah rancangkan untuk kategori, mesti silap saya ada 4 kategori kan, maksudnya sedikit tu kan, saya ada 4 kategori. Yang kategori yang pertama tu lesen yang besar, contohnya yang 100,000, 50,000 ke atas. Yang kategori kedua tu yang kecil-kecil tu, yang ngam-ngam tu yang contohnya requirement 25,000 hektar, below 25,000 sikit, tapi yang long term, yang maksudnya lah. Jadi memang kita ada nerima permohonan daripada pihak lesen supaya dikecualikan, tapi so far polisi madah memang you need to be mandatory untuk long term license. So maknanya we cannot entertain, we prove us to us a lot you pemula, and then we can normally we facilitate lah teman-teman Encik Buasan lah. So thank you very much Encik Buasan pada soalan. So I need to close this session. So next ialah untuk paper yang terakhir pada pagi tu, bertajuk inventory sumber hutan.